हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की नाकामी हर दिन सामने आ रही है। अमेरिका के फ़ौजियों को इराक़ में हर दिन हमलों का सामना है। हाल ही में इराक़ सीरिया बॉर्डर पर कताइब हिज़्बुल्लाह और सैयद उश-शुहदा ब्रिगेड के ठिकानों पर अमरीकी हमलों के बाद हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आज बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी ठिकानों पर हमलों से पहले ही रॉकेट लॉन्चर्स को नाकाम बना दिए जाने का दावा किया गया है। कल इराक़ के नॉर्थ के सलाहुद्दीन सूबे में और साउथ में हिल्ला शहर में अमरीकी फ़ौजियों के कारवान पर अलग अलग हमले हुए हैं। आज इराक़ के अल नुजबा फ्रंट ने इराक़ से अमरीकियों की वापसी पर जोर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में नाब्लुस इलाके से एक गैर कानूनी यहूदी बस्ती से यहूदियों के फ़रार होने की खबर है। मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि अमरीका और इजराइल के लिए अब इस पूरे इलाके में मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब भी अरब बादशाहतें इजराइल से नज़दीकी ताल्लुकात बनाने में मसरूफ़ हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इन हमलों के दरमियान इराक़ में हशदल शाबी से जुड़े संगठन अल नुजबा के स्पोक्सपर्सन नसर अश-शमरी ने इलाके में रेजिस्टेंस मोर्चे और फ़िलिस्तीन की आज़ादी की कैंपेन में अपनी मौजूदगी जारी रखने पर जोर देते हुए कहा है कि अमरीकियों को इराक़ से जाना ही होगा। नसर अश-शमरी ने आज यमन के अल-मसीरा टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकियों को अपनी मर्ज़ी से या नहीं चाहते हुए भी इराक़ छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कि अमेरिका के सीरिया इराक़ बॉर्डर पर किए गए हमले पर इराक़ सरकार का ऑफिशियल रिएक्शन उम्मीद के ख़िलाफ़ था, कहा कि इराक़ में अमरीकियों की मौजूदगी गैर कानूनी है। इराक़ में अमरीकियों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफ़रत के दरमियान हशदल शाबी से ताल्लुक़ रखने वाले अल नुजबा फ्रंट के स्पोक्सपर्सन नसर अश-शमरी ने कहा कि सन 2011 में अमरीकी फ़ौजियों के इराक़ से निकलने के बाद इराक़ सरकार ने अपने मुल्क में अमरीकी फ़ौजियों के ना आने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अमरीकियों की सबसे मजबूत छावनी पर बड़े हमलों के बाद इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी अब बहुत मुश्किल हो गई है। अब अमरीकी इराक़ से कम नुकसान के साथ निकल भागने की कोशिश में हैं। इराक़ के अल नुजबा ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेस पर जो भी हमला करेगा उसे दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने बिचौलियों के ज़रिए कहलवाया है कि उसे अपने 2000 फ़ौजियों को इराक़ से निकालने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जबकि हमारा ये मानना है कि ये काम वक्त बर्बाद करने जैसा है। यमन के अल-मसीरा टीवी से बात करते हुए नसर अश-शमरी ने कहा कि इराक़ के रेजिस्टेंस ग्रुप्स अपने मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों की फ़ौरन वापसी चाहते हैं। अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो फिर हम किसी भी वादे को पूरा नहीं करेंगे। हम अमरीकियों को ताकत का इस्तेमाल करते हुए निकालने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि इससे पहले भी हम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इराक़ में अमरीकी निशानों पर हमला करने के लिए रेजिस्टेंस की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। इसी बीच आज बगदाद एयरपोर्ट पर एक बड़े मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया गया है। बगदाद ऑपरेशन कमान के कमांडर का कहना है कि बगदाद एयरपोर्ट के आसपास कई मिसाइलों और मिसाइल लॉन्चरों को नाकारा करके एयरपोर्ट पर हमले की साजिश को नाकाम बना दिया गया है। बगदाद ऑपरेशनल कमान के कमांडर मेजर जनरल अहमद सलीम बहजत ने कल रात बताया कि इन लॉन्चरों को एयरपोर्ट पर हमले के लिए तैनात किया गया था, लेकिन वक्त रहते इनका पता लगाकर इन्हें नाकारा बना दिया गया, जिससे एक बड़ा ख़तरा टल गया। आपको बता दूं कि बगदाद एयरपोर्ट का एक हिस्सा अमरीकी फ़ौजियों के इस्तेमाल में है, जिसे इससे पहले भी कई बार रॉकेट हमलों से निशाना बनाया जा चुका है। उधर कल इराक़
میں 2 الگ الگ واقعات میں امریکی فوجی کاروانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ عراق کے میڈیا کے مطابق سورسز نے بتایا ہے کہ فرائیڈے کی شام نارتھ عراق کے صلاح الدین صوبے میں ایک امریکی فوجی کارواں پر سڑک کے کنارے لگائے گئے بم کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ صابرین نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ سرایا سورۃ العشرین الثانیہ نام کے گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ کل صبح ہی ساؤتھ عراق کے حلہ شہر میں امریکی فوجیوں کے کاررواں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں امریکہ کے فوجی کاروانوں پر ایسی حالت میں حملے جاری ہیں جب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے فوجیوں کو عراق سے نکالنے کے بارے میں بغداد اور واشنگٹن کے بیچ ہونے والی بات چیت میں دیری ہو جائے۔ عراقی عوام اور والنٹری فورسز ملک سے امریکی فوجیوں کو باہر نکالنے کی مانگ کرتے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اپنے فوجیوں کو واپس نہیں بلاتا تو امریکی فوجیوں پر اور زیادہ حملے ہوں گے۔ عراقی پارلیمنٹ نے جنوری 2020 میں ایک ریزولوشن پاس کر کے عراق سرکار سے امریکہ سمیت سبھی غیر ملکی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کو کہا تھا، لیکن امریکہ نے اپنے فوجیوں کو عراق سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ یہ ریزولوشن اس وقت پاس کیا گیا تھا جب امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراق کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو ڈرون حملوں سے قتل کیا تھا۔ دوسری طرف حالیہ جنگ کے بعد اسرائیل کے لیے بھی ہر دن مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ ویسٹ بینک میں نابلس کی زایونی کالونی جبیل صبیح سے یہودیوں کے فرار ہو جانے کے بعد فلسطین کے ریزسٹنس کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں۔ غزہ میں حماس کے بعد اب جہاد اسلامی گروپ کا کہنا ہے کہ ریزسٹنس کو جاری رکھتے ہوئے فلسطینی اپنی مادر وطن کے سارے زایونیوں اور کالونی میں رہنے والوں کو نکالنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ جہاد اسلامی کے ایک سینئر ممبر احمد المدلل نے ساؤتھ نابلس سے زایونی یہودی کالونی جبیل صبیح سے یہودیوں کے بھاگنے کے بارے میں کہا کہ یہ بیت المقدس کی تلوار آپریشن کی کامیابی کا ہی ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زایونی دشمن صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اس لیے جارڈن ندی کے پشچمی کنارے اور جنگ زدہ سبھی علاقوں میں کالونی میں رہنے والوں کے خلاف ریزسٹنس کی آگ کو اور تیز کیا جائے۔ جہاد اسلامی کے ممبر المدلل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیلی فوج میں ریزسٹنس کے مورچے کے چوطرفہ حملوں کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے، جارڈن ندی کے پشچمی کنارے کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ جھڑپیں جاری رکھیں اور اس ٹکراؤ کو جاری رکھنے کے لیے جارڈن ندی کے پشچمی کنارے میں ایک لیڈرشپ تیار کریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زایونی کالونی میں رہنے والوں کے ذریعے حال ہی میں جبیل صبیح پر قبضہ کیے جانے کے بعد جارڈن ندی کے پشچمی کنارے کے نابلس کے ساؤتھ میں موجود جبیل صبیح کے ارد گرد رہنے والوں کی طرف سے لگاتار کیے جانے والے پروٹیسٹ کی وجہ سے یہاں کے یہودی فلسطین کے اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے لگاتار مشکلیں بڑھ رہی ہیں، اب ان کی طاقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ایران کے ذریعے ڈیفنس کے میدان میں ترقی کے بعد راکٹ، میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی پورے مڈل ایسٹ کے ریزسٹنس گروپس تک پہنچ چکی ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سسٹم بھی نہیں روک پا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔